पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। इंग्लिश बाजार नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत एक महिला बीएलओ की कथित तौर पर काम के भारी दबाव और बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और उन पर काम के बोझ को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। मृतक महिला का नाम संप्रीता चौधरी शान्याल है, जो मालदा के फुलबाड़ी पाकुरतला इलाके की निवासी थी। वे पेशे से एक आईसीडीएस कर्मी थी और इंग्लिश बाजार नगरपालिका के वार्ड नंबर 15 के बूथ संख्या 163 में बीएलओ के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। मृतक के पति ने प्रशासन और निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार पिछले कुछ दिनों से संप्रीता काफी बीमार चल रही थी। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन एसआईआर के काम और चुनाव संबंधित डेटा अपडेट करने के दबाव इतना अधिक था कि बीमार होने के बावजूद उन्हें काम करना पड़ा। भीषण ठंड और मानसिक तनाव के कारण उनकी स्थिति बिगड़ गई और आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वार्ड नंबर 15 की तृणमूल कांग्रेस पार्षद गायत्री घोष शोक संतप्त परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, चुनाव आयोग के अतिरिक्त दबाव के कारण बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं, जिसका दुखद परिणाम आज हमारे सामने है। वहीं भाजपा के दक्षिण मालदा संगठनात्मक जिला अध्यक्ष अजय गंगोपाध्याय ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, किसी भी कर्मचारी की मृत्यु अत्यंत दुखद है, लेकिन हर बात के लिए चुनाव आयोग को दोष देना गलत है। सच तो यह है कि तृणमूल के नेता और जनप्रतिनिधि भी बीएलओ पर अपना दबाव बनाए रखते हैं, जिससे ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। इस घटना के बाद इलाके के अन्य सरकारी कर्मचारियों और बीएलओ के बीच गहरा आक्रोश और डर का माहौल है। मालदा से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। কি কারণ কি পাচ্ছেন? দেখুন, ওনার সঙ্গে আমার কালকেও কথা হয়েছে। উনি এসআরের কাজের জন্য কালকে দুপুরে উনি লোকের পরিষেবা দিয়ে এসছেন। তো কালকে উনি আমার কাছে একটা দুঃখ করছিলেন যে এই এক এক দিন এক একটা যে নির্বাচন কমিশন একটা করে নিয়ম জারি করছে, যার জন্য প্রচণ্ড প্রেশারে ছিলেন। উনি বলছেন যে ওনার হাজব্যান্ডও একটা অভিযোগ করলেন যে উনি ঘুমাতে পারতেন না, বিছানার উপরে এত কাগজ ছড়ানো থাকতো যে বসে বসে হেলান দিয়েও কোনো সময় ঘুমিয়ে গেছেন। রাতে 2-3টে পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। তো এইভাবে কাজ করতে করতে একটা অনিয়মের মধ্যে চলে গেছিলেন। ঠিকমতো খাওয়া ঘুম কোনোটাই হতো না। এবং তারপরে হঠাৎ 30 তারিখে উনি একবার অসুস্থ হয়ে যান, তখনও আমি জানি খবরটা। তারপরে উনি নার্সিংহোমে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে এসছেন। তো ডাক্তারবাবু বলেছিলেন যে ঠান্ডা লেগে গেছে এইভাবে কাজ করতে করতে, আর অনেক রাতে ঘুমোচ্ছেন, একটা অনিয়মের জন্য একটু ঠান্ডা লেগে একটা ইনফেকশন হয়েছে বুকে। তো বাড়ির লোকজন বলেছিল যে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন আছে কি, বলো না সামান্য ইনফেকশন আছে, এটা মেডিসিনেই ঠিক হয়ে যাবে। তো সেইভাবেই ডাক্তার দেখিয়ে উনি চলেও এসেছিলেন। আসার পরে হঠাৎ আবার কালকে রাত্রি 2টোর দিকে, 2টো না 12টার দিকে হঠাৎ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। বলছে আমার একটা শ্বাসকষ্ট মতো হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে নেবুলাইজার দেওয়া হয়। তারপরেই যখন ওনাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, সেই অবস্থাতেই সম্ভবত উনি संप्रीता चौधरी शान्याल आईसीडीएस এর ওয়ার্কার ছিলেন আর এসআইআর বিএলওতে কাজ করত। এমনি কি কাজের চাপ ছিল না? প্রচণ্ড কাজের চাপ মানে যারা বিএলও হয়ে আছে তারা সকলেই জানে যে কাজের চাপটা কী জিনিস। অফিস থেকে মানে প্রতি মুহূর্তে এত প্রেশার দিত, ভুল তথ্য দিত, সেই তথ্যগুলোকে আবার সংশোধন করে নিয়ে যেত, তারপর আবার একটা তথ্য চাপিয়ে দিত, একটার পর তথ্য ওরা চেঞ্জ করতেই থাকতো। ফলে এত চাপ হতো প্রতি মুহূর্তে যে ডাউনলোড করা মানে মাথা খারাপের জোগাড় হতো। মৃত্যুই দুঃখজনক, বিএলওর মৃত্যুও দুঃখজনক, কিন্তু বিএলওরা মরছে শুধুমাত্র এসআইআরের জন্য এটা কিন্তু না। যখন চারিদিকে প্রচুর পরিমাণে বিএলও মরছে রব উঠেছিল, তখন আমরা বলেছিলাম বিএলওর মৃত্যুর কারণের জন্য সিবিআই তদন্ত হোক। মাঝে কিছুদিন এই সিবিআই তদন্তর ভয়ে বিএলওরা মারা যাচ্ছিল না, কিংবা তৃণমূল সরকার বিএলওরা মারা যাচ্ছে বিজেপির জন্য এটা বলা বন্ধ করেছিল। সেই জন্য আমরা বিএলওরা मालदा से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।